keempat akan mempresentasikan tentang perencanaan dan strategi media yang ada di IMC chapter 10. Beberapa istilah dan konsep dasar itu ada perencanaan media adalah serangkaian keputusan yang terlibat dalam penyampaian pesan promosi kepada calon pembeli dan atau pengguna produk atau merek. Jadi perencanaan media itu merupakan suatu proses yang berarti sejumlah keputusan yang dibuat yang masing-masing dapat dirubah atau ditinggalkan saat rencana berkembang. Dan rencana media itu juga merupakan panduan pemilihan media yang membutuhkan pengembangan tertentu tujuan media dan khusus strategi media atau rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi setelah keputusan dibuat dan tujuan serta strategi dirumuskan, informasi ini diatur ke dalam rencana media. Media merupakan kategori umum dari sistem penyampaian yang tersedia yang meliputi media penyiaran seperti TV dan radio, media cetak seperti koran dan majalah, pemasaran langsung, iklan luar ruang, dan media pendukung lainnya. Kendaraan media pembawa khusus dalam kategori sedang, contohnya Vanity Fair dan InStyle adalah kendaraan cetak. Kemudian Facebook dan Instagram merupakan sarana media sosial. Selanjutnya ada rencana media. Rencana media ini membutuhkan cara terbaik untuk menyampaikan pesan pernikahan ke pasar. Nah, dalam pengertian dasar, tujuan dari rencana media ini merupakan untuk menemukan kombinasi media yang memungkinkan pemasaran untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara yang paling efektif pada sejumlah besar pelanggan potensial dengan biaya yang terrendah. Selanjutnya, masalah dalam perencanaan media ini ada 4. Yang pertama, informasi yang tidak mencukupi. Yang kedua, terminologi yang tidak konsisten. Yang ketiga, tekanan waktu. Dan yang keempat, kesulitan mengukur efektivitas. Nah, yang pertama ini informasi yang tidak mencukupi. Meskipun ada banyak informasi tentang pasar dan media, perencanaan media seringkali membutuhkan lebih dari yang tersedia. Beberapa data memang tidak diukur, itu karena tidak bisa atau karena mengukurnya itu akan terlalu mahal. Contohnya itu ada pengukuran pendengar radio yang berkelanjutan, tetapi hanya studi pendengar berkala yang dilaporkan karena ukuran sampel dan kendala biaya. Dan yang selanjutnya yang kedua, ada terminologi yang tidak konsisten. Masalah muncul ini karena dasar gaya yang digunakan oleh media yang berbeda seringkali bervariasi dan standar pengukuran yang digunakan untuk menetapkan biaya tersebut itu tidak selalu konsisten. Contohnya, media cetak dapat menyajikan data biaya dalam hal biaya mencapai 1.000 orang atau biaya per 1.000 atau CPM. Media siaran menggunakan cost per rating point atau CPRP, dan media luar ruangan menggunakan jumlah tayangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada tekanan waktu. Hal ini tuh dilihat betapa iklan selalu terburu-buru dan kadang-kadang tuh karena mereka perlu di lain waktu karena mereka juga merasa membutuhkan hal tersebut. Nah, tindakan pesaing, contohnya pemotongan tiket pesawat oleh satu pengangkut membutuhkan tanggapan segera. Namun terkadang perasaan mendesak yang salah mendikte tekanan waktu. Dalam situasi apapun, keputusan pemilihan media dapat dibuat tanpa perencanaan dan juga analisis pasar dan atau media yang tepat. Dan yang terakhir, ada kesulitan mengukur efektivitas. Nah, efektivitas ini sangat sulit dalam mengukur efektivitas iklan dan promosi secara umum. Nah, sulit juga untuk menentukan efektivitas relatif dari berbagai media atau sarana media. Sementara kemajuan sedang dibuat dalam hal ini, rencana media untuk sedikit lebih dari perkiraan untuk kembangkan yang baik tentang dampak dari alternatif. Meningkatnya biaya media, perubahan teknologi atau ketersediaan media baru dan metode pembelian baru, lalu faktor persaingan dan sejenisnya. Meskipun Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.
I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Itu tentu dapat membantu perencanaan dalam membuat keputusan tersebut. Selanjutnya, menggunakan indeks untuk menentukan tempat mempromosikan. Selain indeks dari Experience Mons dan GfK, Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Video ini membandingkan presentasi total penjualan merek Amerika Serikat di area pasar tertentu dengan persentase total populasi di pasar untuk menentukan potensi penjualan merek tersebut di area pasar tersebut. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. So what, if you're stupid then
kategori yang sangat baik bagi produk dan merek berkinerja. Sepertinya bukan tempat yang baik untuk beriklan sih. Say what you wanna say to me Keseluruhan now. strategi I ditentukan wanna seluruhnya wake dalam up proses with you pemilihan in keputusan the promosi. morning. Show me Mungkin nothing kalian fake to dari me now. informasi ini mungkin I telah wanna wake diberikan up kepada with you perencana in the media morning. Say what you karena wanna say to me now. spesifik untuk I menentukan wanna konten wake media yang up akan with you diberikan ke in the setiap layar. morning. Show me Mungkin nothing konten fake to ini me now. pada I akhirnya wanna mempengaruhi wake anggaran up yang with you dialokasikan in untuk the setiap area morning. serta Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Nah, sasaran optimal itu seperti cakupan pasar penuh yang ditampilkan dalam diagram lingkaran yang kedua. Tapi di skenario yang sangat optimis, lebih realistis kondisi yang ditujukan pada Say what you wanna say to me now. kemungkinan besar I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning,
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Salah satu keputusan Say what penting you dalam wanna say pengembangan to me strategi now. media adalah I wanna memperkirakan wake biaya. up with you in the morning. Nilai strategi Show me there's nothing apapun fake to dapat me now. ditentukan I oleh wanna seberapa wake baik up strategi with itu you in the morning. dengan Say what you memberikan wanna pesan say to kepada me now. audiens I wanna wake yang up memberikan with you biaya rendah dan sedikit Show me there's pemborosan. nothing fake to me now. I wanna wake up with you Salah in satu the morning. keputusan penting dalam pengembangan strategi media adalah memperkirakan biaya. Nilai strategi apapun dapat ditentukan oleh seberapa baik strategi itu dan memberikan pesan kepada audiens yang memberikan biaya rendah dan sedikit pemborosan. Evaluasi dan tindak lanjut. Semua rencana memerlukan beberapa evaluasi untuk menilai kinerja mereka. Rencana media tidak berkecuali. Di sini ada pengukuran efektivitas yang untuk mempergunakan dua faktor. Yang pertama, seberapa baik strategi ini mencapai tujuan. Yang kedua, seberapa baik kontribusi rencana media ini untuk mencapai pemasaran secara keseluruhan dan tujuan komunikasi. Jika strategi tersebut berhasil, strategi ini harus digunakan dalam rencana masa depan. Jika tidak, kekurangan mereka harus dianalisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.